Hello guys, once again we're back. I didn't finish this Thanos prison run, so let's finish it. Come on. Ouch! I can speak Filipino. Ala, hindi ko naman tumabutan. Ay, sayang. Sige lang ko kahulog, no? Tanawa lang nato. Pagkabisaya pud ko, no? Pero mali-mali. Halina, bilis. Wala, patay. Hindi ko to kaya. Wala. Salamat na kaano ako. Akyat ako. Able. Let's go. Bilisan. Dali po na to. Patay. Dali Oo, isa. Wala, basic lang ako kayo. Salamat. Mga fights. Ay! Patay. Saan ako? Wala, duha. Basic ka kayo. Ay, di ay. Saan na to? Guys, dili ko kaabot, guys. Part 2 na ba yan eh. Dili na ako mag part 3. Ay, salamat. Para sa ani. Ay, ito ko mahulog. Saan eh? Wala, electric pan. Dako kayo. Saan? Ay, patay. Burag na patay man ta. Dali. Jump ta. Huy. Dali ako na to. Dali na to. Gusto na ako mawin. Asa na ta? Hoy, malupad. Malupad ta, sige. Dali! Siwa sa pere, guys. Nahulog ta. Lasan. La, kinsa na si Thanos? La, mahabol pa jud. Bilisan natin, guys. Araw, bazooka. Dali, dudong. Guys, huwag kayo maniwalag dyan, guys. Ako yan, guys. Nagkalaro lang yan ng Roblox ko, guys. Sa kanya pa is para 601. Akin pa is para 355. Oh, tama, kapatid ko, guys. Di kayo maniwala sa akin. Yes. Don't believe me. Did you understand that? Don't believe me? Sorry, guys, I can't speak English. I need to practice 1,000 English. Whoa. Lapit na mamatay siya. Patay na siya. Dagan na ta, dagan. Diyan na po na. Hala, muslay ta, dali. Uy! Muslay ta! Sana? Asan ni? Wow. Dari na ta. Iwan to dari
Ah! Patay ta. Wala, dili ko kabaluhan eh. Mga buger. Ah! Ay! Yan na. Last na. Eh! Woohoo! 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 Asa ni? Asa to? Wow. Saan ni? Wala, dili ko kaabot. Ay, naman ko tayo dari. Dili ta mag-respawn. Dali ah. Dalian na to. Ay, patay, nahulog. Dili man ko kabaluan eh. Isa. Here's the first call. Arang isa. Basic no. Saan eh? Wala na ay robot. Kinsa na? Patay. Hala, patay na ko. Wala na ko, dead na ko. Goodbye, everybody. Sana lang katamo. Wala, gikaon niya. Gidura niya. Mag-ikot ka, guys. Guys, like na lang ko. Agad, patay ko. Agay. What's happening to you? Yes. Sana lang na arm. Kapit na siya mamatay.
Asa ta magto? Asa ta? Ay, ara o. Gate. Guys, subscribe guys sa akin guys kasi wala akong mga subscribers guys. 35 subscribers pa ako guys. Please subscribe for more videos. Ay! Wala na sila. Baba na ta. Sa tamog to. Dari? Dara. Thanks, Kanto. Ha? Asa na? Asa na? Basta rider, no time for hunger. Kaya Dalian na to, dalian na to, dalian na to. Asa na ta? Dari mo, no? napaanan ng gutom with Skyflex. Asahan mo. Sa Talino Noodle Flex, Yes, Kuya. may Talino Booster Formula that helps activate the nerves para may tulong sa concentration kaya gets ng lessons when distracted ka. Grabe guys, oh. Dugay kayo. Asa man, Sa Talino Noodle Flex, asa man tamuag to. Ay, dito basi, oh. Dalian na to, dalian na to. It was a nightmare. Luckily, this thing's on top. Stocking. Hello? Sana? Ay, darat na to. Dili sa ano, dua. Hurry up, guys. Cut. Oh, guys, dari na ta. Let's go. Hurry up. Ouch! Hello, Jenny! Mr. Vacuum, can you help me clean the floor? Oh, sure. Thank you, Mr. Vacuum. Oh, final stage. I promise. Helicopter. Yes. Yay, we're done. We're here at the exit, guys. We're done. Bye-bye. This is